दे दे हम चीज खाओ ना हां जाओ तू ये लाती ना ये बात क्या है ये चीज को खाना ठीक है देखो सांगा मैंने आज फ्राइड राइस टिफिन बनाऊँ जल्दी जल्दी लेट है गाड़ी आसीज फ्राइड राइस भात बंची रात फ्राइड राइस बनी लंच टिफिन देखो सांग मैंने किस आसी देखीदबा आज कौन अणा है खुलजा सिम सिम ओ अंडा देखो सांग मैंने अंडा आसी जाइए अलरेडी एवं बर्तमान ताको ओपन करदबा गोटे हाथ में फोन धरिक गोटे हाथ खोलिया भारी कष्ट देखो सांग मैंने एवं मुझे कड़े बसई देती पानी गरम होगा अंडा बर्तमान ता देहरे अंडा मैंने पहरे जेहेतु आज बहुत बर्षा फर्षा होती तेणुक अंडा मैंने गोटे गोटे करके पहरिया को छाड़देवा पानी अंडा पहरे कहले देखिए आगे अंडा आसी ना आगे कुकुड़ा आसी मुझे एपर्तंत बुझीपारे छुआटी बेलू मोर मुंडे गोटे प्रश्न आज आगे दुनिया को अंडा आसी ना आगे छुआ आसी कुछ बुझा पड़ूनी मत कईटा अंडा देनी 6टा आम तो 3 जन मुझे 2टा खाईदेवी मत तो सब खाई 2टा कौन सब खाईदेवी खाईदेवी तुम रात 2टा खाईगला मोर 4टा होगा एबे 2टा खाईदेव आ रात 2टा आउ रहा ये चिकेन बाड़े खाइले बासी चिकेन को आगे रात 2टा अंडा पकई दूसरी बर्तमान देखो सांग मैंने अंडा कईटा पड़ा अंडा 10टा अंडा गण दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा अंडा एक संगे पड़गला चलो बर्तमान अंडा से पहुँच था अंडा बुढ़ा जगह पानी देते छाड़ कड़े कड़े पानी बर्तमान गैस जोर अच्छी चलती मैंने कथा मुझे बुझीपारे मत बुझा भी पड़ूनी लोकटा कथा देख सांग मैंने घर देखुन तो ये देख ये कौन कल घर द्वार को पूरा बुड़ाई सारी देल टांकी कर रखी पति भितर देखो केते पूरा केते घर द्वार को असना कर देछनी गुटका खाउतले आ गुटका खाइला बेलू को मु कहली जे 2टा अंडा मोर एबे खाइबी आ 2टा अंडा राति रे खाइबी जे 2टा अंडा खाइबो एबे आ राति रे 2टा अंडा खाइबो वेलकम टू माय चैनल सुनीता ओडिया ब्लॉग जय जगन्नाथ सांग मैंने केमी अच्छी आपण मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे देखो आज नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची देखो सांग मैंने तेरे तो अंडा बसीगला आ देखिले पंडा कौन कर पंडा कहीं एमती कला तुम मत रिजन कहीपर एमती कौन कला आटा को पोछ तमरी से गंजी पोछिक आण दिए मुझे पोछि दे देखो सांग मैंने सतरे गंजी ही आज पोछिक सारी कारण घर द्वार कौन कर मु तो गोड़े पोछि ए देखो सांग मैंने मु देखाई पारुनी केमी देखे देखो मु यही पोछि जैसी करनी वैसी करनी देखो सांग मैंने घर गोटा को माने चिड़ियाखाना मु घर सफा करी मर जाउची कोते नाही मोर सफा करिया रे तमर मळा करिया रे भी कोते नाही अच्छा पैंट निया तमर पैंट शर्ट वीडियो बनै देबी तमर एमती
ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ସେ ଦାନ୍ତକୁ ଏମିତି ନିଙ୍ଗରାଜ ଉଖୁରା କରିବାକୁ? ହାଁ କିଏ କହୁଛି ତମକୁ ଦାନ୍ତକୁ ଏମିତି ନିଙ୍ଗରାଜ ଉଖୁରା କରିବାକୁ? ଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି ଯେ ତାକୁ ହାତରେ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ିକି ଘଷ ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଘଷିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ସେ ବାଥରୁମ୍ ଘରେ ପଶିକି ରୁହ ସେଇଠି ବାଥରୁମ୍ରେ ଘଷିକି ସଫା କରିଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କହିବି ପୁରା ସେଟା ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ଆଇଲେ ତାକୁ ସଫା କିଏ କରିବ? କ'ଣ ଭିଗିବ ତାକୁ ସର୍ଫ ପକେଇଲେନି ପାଣିରେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଭିଗିବ ତାକୁ ସର୍ଫ ପକା କ'ଣ? ନାଇଁ କଡ଼ା ହବ କାହାକୁ କଡ଼ା ହବ? ତମେ ଆଉ ଏତେ ଦେଖାଅ ନା ନାଚ ନା ଆଉ ତମର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ଯା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ ଯା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିବ ଦେଖ ନା ମୋ ଦୁପଟା ବି ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ଇଏ କରି ଦୁପଟା କୁ ପିନ୍ଧିଛ ନେଇଯାଉନା ଗୋଟେ କାମ କର ମୋର ସବୁ ସାୟା ଫାୟା ପିନ୍ଧ ନହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ପିନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ତ ହସ ବନ୍ଦ ହଉନି ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ବସେଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ବଞ୍ଚିଛି ଆକୁ ରଖିଦେଉଛି କେଉଁଠି ରଖିବି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି କେଉଁଠି ରଖି ଯେଉଁଠି ରଖିଲେ ତ ମୁଁ ହିଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିବନି ସେଠି କ'ଣ ଅଛି କହିକି ତାକୁ ଘୋଜାଡ଼ି ଦେବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ସେ ଫାଟିକିରି ଥୋ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଝିଅ ଆସିବା ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ହେଉଥାଉ ମୁଁ ଟିକେ ମସଲା ବାଟିକି ତରକାରୀ କରିଦେବି। ମୋତେ ମୋର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ କହୁଛି ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ତରକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଶଳା ଭୁଲିଗଲାଣି ମଣିଷ। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ମୋର ଫେମସ୍ ତେଣୁ କରିକି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏବେ ବନେଇବା ଚାଲ। वेलकम टू माय चैनल सुनीता ओडिया ब्लॉग। जय जगन्नाथ सांगने केमी अच्छा आपण मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे भलरे रुहतु खुशी रुहतु समस्त को भलरे रखु। आपण मैंने तो देखिले बंडा बाबू कौन कर मो दिमाग खराब करदे आपण मैंने भी आगू को देखु। मैंने अदा ना जेहतु अदा ना अदा पेस्ट अच्छी पकईदेवी एवं मुझे पिज और रसुण टमाटर काटिक ग्राइंडिंग करदेवी। जल्दी जल्दी कले भी लेट ही हो चलो दिल कहता है चलो उनसे मिल कहता है टमाटर आसिक छुई 100 ऊपर को छुई मोर देखा टमाटर दुकान लगा गुड़ा ये ये ठक गुड़ा 100 टमाटर दे दउछन कि कोन करचली टाइट रहउची देखा खाइला बेलू सड़ी जाउची राउनी संगे देखुन केते से दुकान वाला हम ठकुचन 100 टंका टमाटर किलो कर देलेनी खाइबो कोन ओके आई मो 15 दिन आगु टमाटर रखती ना ले 15 दिन आगु दिन आनी रखती सागने साइकिल तो ले आस्ती 15 दिन आनी टमाटर अछि 15 दिन आनी टमाटर न खाना सड़ी मेन मजा करती संगे 15 दिन आनी जे फ्रिज रे अछि टमाटर सड़ी सड़ी जदी पकाड़े ताकू दोछु के फ्रिज ना हां देखो संगे बदन ये बटा रेडी रखी दो बा दिल के तारे चलो उनसे मिल रुक जा ही रुक जा देखो संगे अरे हे तमे फाटी गेम देखा आ कोन गलनी खाइबी जागु अंगना देखो अंडा वर्तमान रेडी हेलानी बंद कर गैस बंद कर दवा चलन तू दिल कहता है
ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ପରିବା କ'ଣ ଆଣିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ତ ରେଟ୍। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡାଟା ବି ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଇଏ ବି କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ମୋ ଭାଉ ଛାଡ଼ିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆର ରେଟ୍ ବି 8 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। କେଉଁଠି 6 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା ନା 8 ଟଙ୍କା, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏତେ ପରିବା ରେଟ୍, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ଖାଇବୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଦେଖି। ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବେ କେମିତି କହିଲେ ଦେଖି। ଏତେ ପଇସା, ଏତେ ରେଟ୍, ସବୁ ଜିନିଷରେ ରେଟ୍। କଲରା କିଲୋ ହେଲାଣି 100 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କିଲୋ ହେଲାଣି 120 ଟଙ୍କା, ଆମେ ଆଉ ଖାଇବୁ କାହିଁକି? ଅଣ୍ଡା ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଫୁଟୁଛୁ ରେ? ଅଣ୍ଡା ଫୁଟ ଫୁଟେ ଫୁଟିକି ମୋର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କରି ହେଇଗଲାଣି। ସେତିକି ଭାଜିବି ଆଉ ଭାଜିବିନି। ହେଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଟୁଛି। କଡ଼େଇ ତୁ ଜାରେ ବାପା। କିଛି କନେ ଆଧା ସଜରେ କରିଦେଉଛି। ଝିଅ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଝିଅ ଅଲରେଡ଼ି ଛୁଟି ହେଇସାରିଲାଣି। କାରଣ ଇଏ ତ ପରିବା ରେଟ୍ ସକାଶେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବାକୁ ତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଅନେଇକିରି ଏବେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦିଏଟା, ସେଇଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଏଇନା ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଉଛି। ମାନେ ଝିଅ ହେଇଗଲାଣି ଲଗଭଗ 1-20 ଘଣ୍ଟା ହେବନି। ତାପରେ ଆଉ ଆଳୁ ଫାଳୁ ସିଝ ପକଉନି, କାରଣ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ନ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ସିଝେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯାହା ଅଛି ସେଇକୁ ପକେଇକିରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ବାସ୍ ଆଦା ସିମ୍ପଲ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଖାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଝିଅ ସାଦା ସିମ୍ପଲ୍ କରିଦେଉଛି କିଛି ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି କଷି ହେଇଯାଉ। ଓ କ'ଣ ତାମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଦହି ଟିକେ ପକେଇଥିଲି, ସେ ଦହିରେ ନା କାଲାର ଦହିଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ପତା ନାହିଁ, ଖଟା ଲାଗୁନି, କାରଣ ଯେହେତୁ କାଲି ରାତିରେ ଲେଟ୍ରେ, କାଲି ରାତିରେ ସକାଳୁ ପକେଇଛି, ସେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଅଣ୍ଡାଟା ପକେଇଦେବା। लगभग ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ अंडा कड़ी सब्जी रेडी।
ধন্যবাদ। ମାମା ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲଟେ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଏକ ସଚି। यम्मी यम्मी पापा पानी बोतल दे दो। पानी दिया बस घूमे आज तो अंडा सब्जी पड़ला कि सामने बोले बहुत गरम है। ये अंडा अंडा रेडी ना ये हो थोड़ा यार कर दिया गीला ना कीजो itu mau udah susah aku ayo oke oke ini aku pakai बाय फ्रेंड्स वीडियोटी कर भी एंड करछि वीडियोटी भलो लागे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया जमार भी भूलिबनी और बेल आइकन भी दबाइया जमार भी भूलिबनी बाय लव यू फ्रेंड्स टेक केयर पुणी मिसबा नेक्स्ट ब्लॉग रे बंद कर लो खाओ ना खाओ ना लो बहुत बड़ा है बंद कर लो